السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غنشوفوا كذلك تمرين دائما مع مبرهنات فيثاغورس وحساب المثلثي. Donc nous c'est cet exercice A. On considère d'abord la figure suivante. Comme vous voyez, on a BI est un triangle rectangle en A et ICD est un triangle rectangle en C. Alors la première question c'est calculer AB. La deuxième question calculer sinus de A et B et on déduire la distance CD. Alors كما كتلاحظوا الشكل هو هذا. دونك اول حاجه غنحسبوا لا ديستانس اي بي، المسافه اي بي. دونك باش نحسبوا هذه المسافه كما كتلاحظوا عندي مثلث قائم الزاويه في ا. دونك غنخدم مبرهنات فيثاغورس. دونك دون بيان لو تريانgle A I B est rectangle en A. دونك المثلث A B قائم الزاوية في A. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة فإن دونك d'après le théorème direct de Pythagore, on a quoi? On a l'égalité suivante. Donc BI اللي هو الوتر. Donc BI au carré égale la somme des deux autres des carrés des deux autres côtés. Donc c'est AI au carré plus AB au carré. Donc on va remplacer ces distances par leur valeur. Donc on aura quoi? Donc AI c'est 2, donc 2 au carré, plus AB c'est racine carrée de 2 au carré. Toujours c'est BI au carré. Donc BI au carré égale à combien? Donc 2 au carré c'est 4, plus racine carrée de 2 au carré c'est 2. C'est-à-dire que BI au carré égale à 6. D'où BI égale à racine carrée de 6. Alors ça pour la première question. La deuxième question est calculer le sinus de AIB. Donc بغينا نحسبوا السينوس ديال هاد الزاوية هادي. Donc كيفاش غنديرو؟ Donc ça la première question. La deuxième question, sinus de AIB égale à combien? On sait d'abord que le sinus d'un angle aigu est le côté ou bien la longueur des côtés opposés sur l'hypoténuse. Donc هاد l'angle هادي شنو هو الضلع المقابل ليها؟ هو هذا. Donc égale à combien? Donc c'est AB sur شنو هو l'hypoténuse اللي هو الوتر. Donc هو B. Donc on va remplacer ça. Donc égale à combien? Donc AB c'est racine carrée de 2 sur BI ici on a déjà calculé, c'est racine carrée de 6. Alors on peut simplifier ça. C'est racine carrée de 2 sur شنو هي 6 c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Donc on va simplifier. Il reste 1 sur racine carrée de 3. Or on va multiplier par le conjugué. Donc c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. C'est-à-dire que sinus de A et B égale encore c'est racine carrée de 3 sur 3. Donc ça, la deuxième question. La dernière question c'est calculer la distance CD. Donc هاد la distance هادي on va la calculer. Alors شوف معايا مزيان. حسبنا هاد لونغ السينوس ديالها لقيناه هو هذا على الوتر. شوفوا معايا مزيان هاد الزاويه مع هاد الزاويه راهم متساويين. وشنو هو سينوس هاد الزاويه؟ بما ان هاد المثلث قائم الزاويه في سي، السينوس ديال هاد الزاويه هو الضلع المقابل على الوتر. Donc on a d'abord pour la troisième question on a l'angle AIB كتساوي لنا l'angle CID. علاش؟ puisque les deux angles sont opposés au sommet. هاد الزاويتين متقابلتان بالرأس إذا فهما متقايستان. Alors ثاني حاجة إذا كان عندي هكا فسينوس دو لونغل A، هاد لونغل السينوس ديال هاد الزاوية غيساوي لنا دونك أي بي غيساوي لنا السينوس ديال الزاوية سي إي دي بما أنهم متساويين. يعني أن السينوس
de CID, pardon, égale à quoi? Donc, je vais signe de le triangle. Bien sûr, dans le triangle. Pardon. Dans le triangle ICD, sinus de CID هو ماذا؟ هو le côté opposé اللي هو CD sur l'hypoténuse ID. Alors شو معايا مزيان؟ هذا déjà calculé puisqu'on a déjà calculé l'angle A, sinus de l'angle AIB. donc هذا شحال كيساوي لنا؟ دونك السينوس ديال سي دي كيساوي لنا شحال؟ كيساوي لنا جذر مربع 3 على 3. ديجا حسبناه هنايا. دونك بما ان هذا كيساوي لنا 3 جذر مربع 3 على 3، سيتادير كو سينوس دو سي اي دي كتساوي لنا شحال؟ حتى هي كتساوي لنا جذر مربع 3 على 3. دونك سا ايغال ا كومبيان؟ ديجا سي دي هي اللي كنقلبوا عليها على شنو هي اي دي معطيه لنا اللي هي 5. Donc on va multiplier, bien on va appliquer le règle en croix ou bien le produit en croix. Donc جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين، c'est-à-dire que 3 fois CD égale à 5 fois racine carrée de 3. C'est-à-dire que CD égale à 5 racine carrée de 3 sur 3. Et ça bien sûr la mesure du côté CD. Alors ça, pour cet exercice, on passe à un autre exercice, toujours avec le théorème de Pythagore et le calcul trigonométrique.